श्री गोवर्धन पूरा एमती सब ये नाशती आप देखिए श्रीक्षेत्र में हजार हजार प्रतिहरा माँ मानी विभिन्न प्रकार लोक उपासना कर गोटे ओई महाप्रसाद पाई गोटे मास पर्यंत से व्रत पालन कर ये सब विषय आप जानी कही समय नष्ट करते किसी वर्ष है जो उत्सव लगी कार्यक्रम अनुष्ठित होमें कहवा भगवान को भगवान हाथ गोड़ कौटी अच्छी से आसिक करुँगी एक कथा आम कहीं देखा करुच्ची भक्त भगवान से भगवान को दीक्षित कि ना सन्देह दीक्षित कि ना सन्देह किंतु ये भगवान अत्यंत निर्लत भाव सब काम सब कहूँ भगवान प्रकृत आपण हाथ शक्ति हाथ आखिरे दृश्यमान शक्ति आखि कानरे शब्द शुणवार जो यंत्र से होकरी निर्मा सब निर्मा से देखा देना रूप प्रकृत निराकार जगन्नाथ रूप हूँ कला कला भी हूँ निराकार स्वरूप जगन्नाथ के ज्येष्ठ भ्राता भाव पूजा पाँच बलदेव रूप भी हूँ धड़ा धराती हूँ साकार रूप कलाती हूँ निराकार रूप एवं मझिले दिए बस सुभद्रा आम सुभद्रा कहूँ कला लोक हो गोरा लोक हो कालिया लोक हो गोरा लोक हो जहाँ भी ता भर यदि भद्रता नहीं ता भर यदि श्रृंखला संयमता ये सब किसी नहीं तार मनीष कन्या ये जी भद्र जी गुणी ज्ञानी मानी से सब उच्च नुहे से सब तार रूप हूँ रूप कहे तार कलेबर हूँ रुद्र आपण जानते भगवान बामन अवतार है बामन अवतार स्वर्गवर्ग पाताल
पूरब से दान करछंती बड़ी नागा बड़ी तमन ताको रूपटा होती काम सेमती आपण माने मध्य ब्राह्मण रूप धारण करिपारि जेतेबेले धारण करिबे जेतेबेले आपणकर मन जन तन ये सबू आलु अलगा रहिबो एवं निजकू आपण गोटे छोटिया रूप बोली भावी काम बहुत से बेले आपण काम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन सुदर्शन कहले ये सुंदर पृथ्वी की आप देखुं ये पृथ्वीर सौंदर्य होती सुदर्शन एते सौंदर्य मनुष्य के जंगल पहाड़ पर्वत नद नदी झरणा जो जीव से गोटे सौंदर्य सौंदर्य प्रकृत सुदर्शन ये सुदर्शन को अनंत रूप से व्याख्या करा सुदर्शन नाम अनंत रूप छाड़ू एमती कहले तो बहुत कथा हम तेज आज हूँ कार्तिक मासर मौला नव ये मास दिना कार्तिक कहीं किए गोटे बसिक पुओ झील ना दिए पुओटी ना जे बड़ पुओ ना साम था तल पुओ ना दामोदर सेमती गोटे कौन किए ना प्रकृत मास गुड़िक ना हो नक्षत्र मान सहित जमी कार्तिक मास ना कृत्तिका कृत्तिका नक्षत्र अनुजाई ये मासर नाम होती कार्तिक कार्तिकेश्वर पूजा हम बोली आ ना जे शिव कार्तिक बोली देइछथि से कथा नुहे यह कपर प्रतीक कथा किंतु कृत्तिका नक्षत्र अनुदायी ये मासर नाम होती नक्षत्र मानक मध्य जिते नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र होती चिर कुमार एवं चिर सौंदर्य सौंदर्यर नाम तेणु ये मासर नाम होती कार्तिक कार्तिक कुमार भाव कुमार शब्द अर्थ उच्छित भावना को ये दमन करी खराब भावना जे मन दूरे नहीं पारी कुमार ये कुमारी कहले जो मनुष्य का माँ की झील उच्छित भावना दूरीभूत सी होती कुमार समस्ते कुमार कुमार पुणे जनन फूल बहुल बोली गाइले कुमार कुमारी से कथा कुमार उच्छित भावना
ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ତତ୍ତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱଟି ये तत्वटी मध्य गोटे बढ़िया तत्व। यही तत्वटी को जब आप जानीगले ताले सब कथा भी यही कथा भितर वेद वेदांत गीता भागवत सब रामायण महाभारत सब आखिर मनीष मानी तत्व को खोजना दर्शन को खोजना केवल बाह्य प्रथा उपरे गुरुत्व कार्तिक मास सोमवार आमर आज शिव उपासना आज आम पूरा निष्ठार काली के मंगलवार छेड़ी काटिक खाइबा बुधवार मधु कार्य पीवा आम भावना को ये कार्तिक मास भी आमिष दुकान भी बहुत चलती भल चलती किंतु तत्वदानी में तुझे संध्या होती अँला नव अँला गोटे गछ सेटा होती त्रिफला अंतर्गत हरिरा सारा आज माँ मानते अँला गछ फुटई दिए कड़ा पान न खाई ये अँला काटले तम देह बहुत भल रही बयस होगला तुम जब कड़ा पान खाइब तुम निश्चित देह खराब ये अँला खंडे खंडे काटले बुढ़ी माँ मैंने कौन कर अँला दुगार मुड़े मारिकी रख से भावती गोटा मुड़े मारिदे गोटे पुण्य ये सब कथा बहुत परवर्ती समय अनंत नामी ये कंपन कथा अनंतर आद्य कौटी शेष कौटी प्रकृत किए जानते कि जुगे जुगे अनंत जन्म अनंत जुगे जुगे जन्म हो जन्म हूँ देह धरती आस से जन्म नया सत्यन बड़े शेष देवयाने लक्ष्मण तापर बलराम पढ़े नित्यानंद श्रीक्षेत्र में स्वयं बलराम ये होती अनंत अनंतर किंतु सब कई बेसी डाक
କାହାକୁ ଡାକନ୍ତି ସତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ନୃସିଂହ। କେତେବେଳେ କିଏ ନା ରାମ, ରାମରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ସବୁ ଗୌରାଙ୍ଗ, କେମିତି ସବୁ ଆମେ ବୁଝିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଅବତାରଙ୍କର ପଶ୍ଚାତରେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶେଷଦେବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବଳରାମ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ବଳଦେବ। ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରାୟ ଆଲୋଚନା କୋଉଠି ହୁଏ। ଆପଣ ରାମାୟଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଲାକାର ମାନଙ୍କର ପାଲା ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଯେତିକି କହନ୍ତି, କେବେ ବି ବଳରାମଙ୍କ ଭିତରେ କହିବାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍। ଜୟ ବଳରାମ ସତ୍ୟ ଔଷଧ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାର ଗୁଣ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ସେ ଗୁଣଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହଉଛି। ତେବେ ସତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବଳଦେବଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଆକୁ ସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ମାନେ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୃଗୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ମୃଗକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାନକୀ ତାକୁ ମୃଗ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି ଡାକିଲା। ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ, ତମେ ଯାଅ, ଭାଇକି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି, କିଏ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିବେନି। ଶେଷରେ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଗାର ସେ ପକେଇ ଦେଇ ଗଲେ, ସେ ତିନୋଟି ଗାର ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ପଢିବି, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୀତା ରହିବ। ସୀତା ରାବଣର ପୁଷ୍ପକରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ସେଠୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ। ଯାହା ହଉ ଅଁଳା ନବମୀର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ଅନନ୍ତ ନାମେ Loka
हे अर्जुन तुम्हें अनंत चिंतयन्तवान् ये जना मद्युपासते ये सात्विक्या वियुक्ता तुम्हें चिंता करना मु तम पचर ये तापरे ला ला कौन दुनिया रे अपन बहु प्रकार व्यवसाय चाह दुकान ठाकुर आउ जो कौन जिते माने शिल्प प्रमाण किंतु प्रकृत जीवन लाभ कौन आप बहुत प्रकार कर धरतु ये गोटे पीठ आम भी ये सब रही आपको जी कर सब ये आपको करने दान कर पड़े किंतु कौन नहीं आप दुनिया कौन नहीं दुनिया मनुष्य संघर भक्त मैंने आज एकत्र होती गोटे अल्प रूप गोटे कार्यक्रम चली आपण मैंने जहाँ नहीं जीवे जो मैंने आसी ना हाँ आम बाबा बढ़िया तो देखीचु टीवी तो देखुचु लाइव तो देखुचु और सही बाबा तो आई कौन या कहे किंतु आपण मैंने जहाँ नहीं से कदापि नहीं मानवे से शक्ति ना आपण मैंने कौन नहीं जी आज यही जो सतसंगर बदल नीलमाधव दर्शन कर सुभद्रा को राधांत रूप आपण मैंने दर्शन कर नाम कीर्तन शुणु आज कार्तिक भागरे आप अनंत प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद पाते ये कौन छोटिया कथा ये वर्णना कर अभिमन्यु देखिले जय राधा जिते बयस 90 वर्ष जीव किए 95 वर्ष जीव किए 100 वर्ष जीव गला बेले आज यही स्वीकृत आज आपण मैंने नुआगढ़ वैकुंठ भवन नीलमाधव क्षेत्र में आप बसी
आज जो पवित्र नाम कीर्तन का सत्संग कर गोटिक यही स्वीकृत आपण सागे बड़दंत आउ सब रही मो मानस गुरुबाया कहले उपे जातीय संगीत सम्मान प्रदर्शन काम कार्य कार्यक्रम कौन आप भावे बाबा बढ़िया ये कार्यक्रम मुझे केवे भावी भी पारे यही जो पूर्वे देव करी खाई स्वीकृत आंब बणरे आंबटीए काटू काटू भगवान कृष्णकर मिछरे हो कि सतर हो जे गोटे खंडिया है खंडिया रक्त रही समस्ते दौड़े कूड़ा अच्छी कौड़ी कपड़ा अच्छी कौड़ी किंतु सही द्रौपदी ये आदि कवि शाला शकुंतर मुखनिष्ठुतवाणी लेखन से अमर लेखनी देखिले जे समस्ते कहते कना किंतु द्रौपदी आ सही पार से निज शाड़ी कृष्णकर आंगुठे जिते पुरुराज सभा करे पुरुराज सभा शाड़ी को चिड़िकी हाथ में बांधि दिन कृष्ण मन मैंने कहते द्रौपदी अपेक्षा कर पुणी जीवन में तुम एमती गोटे समय आसो तुम्हें ये कोना आंगुड़िए कोना तुमको देवी कोटि कोटि बता से समय आसीगला दुशासन द्रौपदी को द्रौपदी वस्त्र को टाणिला किंतु से वस्त्र गुड़िक से
ଯେତେ ଚାଲିଲା ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ିକି ସେ ହାଲିଆ ହେଇକି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ ପୂର୍ବେ ଦେହୁ କରି ଖାଇ ସୁକୃତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ମନେ ରଖିବେ ସଜ୍ଜନ, ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ସେ ଖାଇବା ବି ପୁଣି ଆପଣ କେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୀତରେ ଚାଦର ଖଣ୍ଡେ ପାଉନାହିଁ, ସେ ଅଳପ ଦାମିକିଆ ହବ ଚାଦର ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ। ସେଇ ଚାଦର ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ, ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କଥା ଜଣେ ବାହାରିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯିବା ବାରିପଦା। ଆଜି ସେ ଲୋକଟା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାଦର ନେଇକି ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ, ଶୀତ ଦିନ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଚାଦର କଣ ନଉଛୁ? ବହୁ ଶୀତ ତ ପଡ଼ିନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଏଡ ବଡ କମଳ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ନା 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 ନା, ମୁଁ ସେ ଚାଦର ଧୋଇଲେ କମଳ ଦେବି। ମା ମମତା ହୋଇ ତାର ଅନେକ କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ହୁଏ। ଯେ କମଳ ନେଇକି ଗଲେ, ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ଯେ ଅନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଡ଼ି ହେଇକି ମରିଗଲେ। ବାରିପଦାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଦେବଗୌଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ବାବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଇଏ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବି କରିବି। ସିଏ ଯୋଉ ବୋଉର ଯୋଉ କମଳଟା ସେ ଦେଇଥିଲା ସଦାରେ, ସେଇ କମଳକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନିଆଁ ପାଳି ଦେଇଥିଲା। ସେଇ କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ମତେ କହୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଜସ୍ର ଲୁହ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ପୂର୍ବେ ଦେହୁ କରି ଖାଇ ଶିଖୁଲ ଏସବ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆସୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲି, ଇଏ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇଛି। ଇଏ ଫୁଲର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି, ଇଏ ଫୁଲର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ମତେ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇବି। ମୋ ମନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଆ ଭାବିକି ଦେଇ এই মন বৃন্দাবন, এই মন কাশী, এই মন বদ্রীনাথ, ଆପଣ ମାନେ ମତେ ସମର୍ଥିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କରି ସମର୍ଥିତ କଲେ, ସେ ସମର୍ଥିତର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ। ତେଣୁ
ଏଠି ଫୁଲ ହଉଛି ସୁମନ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଜଗତେ ଫୁଲର ବାସନା ସିନା ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଜଗତେ ଫୁଲର ବାସନା ସିନା ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ। ଗୀତ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଲେଖିଥିଲି। जन्म नहीं ये विषय में कहले आहुरी केते समय तेरे संचन ये फूल वस्त्र खंडिया नहीं जीवन ये खंडिया वस्त्र ये वस्त्र को मु कारीगिरी सहित ये वस्त्र को कौन करी अब फिजिकली ना पूरी नहीं जाई करेगी ना रोड से जाई करेगी ये वस्त्र नहीं ये होती सावस्य आमे समस्ते ईश्वरंकर निवास रे आमे समस्ते ईशावास्य इदं सर्वं तेन त्यक्तेन भूमिहा माधुर्यस्य सिद्धं समर्पण करी भोग कर। ये संसार का कमर नहीं, ये घर बारी तमर नहीं, ईशावास्य ईश्वरंकर निवास। तेणु आपण माने बढ़िया को माधव को माँ सुभद्रा वस्त्र के दान करे सेमती आपण को जन्म जन्मांतर कोटि कोटि निश्चय प्राप्त। तेणु सज्जन मनुष्य जन्म धरेना गीत कहले गीत हूँ गीता श्रीमद भगवत गीत एटा बहु 700
ଶ୍ଳୋକ ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଗୀତା ବୋଲି ଆଉ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି ଏମିତିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରି ନାହିଁ କି ପାରିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। এটা মনে রଖିବି গীতার একাদশ স্কন্ধর 36 শ্লোকରୁ 46 শ্লোক ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଆପଣ ମୁଖସ୍ଥ କରିପାରିବେନି ଦୁଇଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା परम ब्रह्म परम धाम शाश्वत आदिदेव यही मंत्र जगन्नाथ को प्रणाम करी आउ गोटे मंत्र विपद आसवे तूफान हो बन्या हो जा जमानी करुणा ससंग करुणा पवित्र कपिता प्रत्येक दिन पढ़ कौन पाइबे न पाइबे से प्रकार आशा दबाटा मोर भूल जदि भल पाऊँगी मूर्ति की भल पाती शून्य को भल पाती ये दुईटी श्लोक आपण कथा लंबी जाऊँगी आपण मैंने प्रसाद पाई तेरे अड़ा नवम्य कथा को ये अड़ा ये मन रखिदे जीवन में सब बेले व्यवसाय लाभ हो जमी मागुंट सेमती जीवन में केमिटी कर्मटी आपण करेंगे जमी आपण जीवन विपद संपद लाभ है नवमी कौन नवमी कौन नवमी समस्ते भल मनीष हवा नौटी जिनिस नौटी भाव आम भितर रहा तेरे कौ भावटा बर्तमान गोटे भाव आप भीतर कौ भावटा श्रवण भल कथा शुणु आपण घर को जीवा पर्यंत जी देखा हम सी जब पचारे कानिल माँ कौन शुणिल तेणु श्रवण जीवन भल कथा शुण आउ गोटे भक्ति आप जानी ना
ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଭକ୍ତି କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଯଦି ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆପଣ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷୟ ତେଣୁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ମୋ ନାମ শুনে আর কীর্তন করে সে দুইজন জগত উদ্ধার হয়েছে। যে দুইটা ভাব বর্তমান চালুଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭାବ ଚାଲିଛି କଣ? ଅର୍ଚ୍ଚନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ନନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ବେଦ ସ୍କୁଲର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜୀ ଆମ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଦ ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି ସେ କଣ? ସେ ଓକିଲାତି ଆମ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ନନା ପ୍ରିୟମାଧବଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନ। ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ନନାଙ୍କୁ ନନା ଭୋଗ ଆଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ତାପରେ ସ୍ମରଣ ଆମର ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଏଠି ଯୋଉ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ପୁଣି ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳାନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା। ବଳିଆ କହିକି ଅଁଳା ଖାଅ ଗୁଣ୍ଡି ପାନ ଚାର, ବଳିଆ କହିକି ପଦ୍ୟ ପାଦକ ଦେଶ ଗଡ଼, ଏଇଟା କହିନଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କହି। ତେଣୁ ବଳିଆ କଣ କହିଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖି ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ପାଦ ଗଜ ସ୍ମରଣ କଲା ଲକ୍ଷେ ଗଙ୍ଗା ଗଣ୍ଡୁକି ତୀର୍ଥରେ ଭଦ୍ରନାଥ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଧରିକିରି ଯୋଉ ଫୁଲକୁ ମୁହଁ ଦେଇ ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ସୁଦର୍ଶନକୁ ପଠେଇଲେ, ନତ୍ରକୁ ବିନାଶ କରି ମୁକ୍ତି ଦେଲେ, ଗଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ମୁକ୍ତି ଦେଲେ। ସ୍ମରଣ
ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯୋଗ ଆସନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ, ଗାଡ଼ିକୁ ବି ଧକ୍କା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ ଅଦାମିଳ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ସ୍ମରଣ କଲା ତା ପୁଅକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ତା ପୁଅ ନା ନାରାୟଣ, ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପାଦ ସେବନ। ପାଦ ସେବନ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଜୀବନରେ କାହାର ସେବା କରିଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାକୁ କୋଉଦିନ ଘଷି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଆକୁ କୋଉଦିନ ଘଷି ଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇକି କୋଉଦିନ ଘଷି ଦେଇ କୋଉଦିନ ଘଷି ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ବଳିଆ ଘଷି ଦେଇଛି ମୋ ବୋଉ ପିଲା କଣ କହୁଥିଲେ ବଳିଆ ତା ବୋଉକୁ ଘଷି ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଫେସବୁକରେ ବୁଲୁଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ଘଷି ଦେଇଛି ବୋଲି ଗର୍ବରେ କହୁନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଇଏ କଣ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ବୋଇଲା, ମୁଣ୍ଡ ଘଷି ଦେଇଛି ମେଡିକାଲରେ, କେତେ କଣ ବୋଇଲା ମରି ଆସି ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ କଲେ ମୋ ପୁଅ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଜି ସେ ମତେ ଗତି କରୁଛି, ସବୁଦିନ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥାଏ ସେ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏହାଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ କଣ ହବ? ଏଇ ଯୋଉ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ କଥା। ବିଦ୍ୟବାସ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବୋଉ ଆସିଥିଲା ଏଇ ପୀଠକୁ ସତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କହିଲା, ଏ କାଳିଆ ତୁ ପୁରୀରେ କେତେ ଲୀଳା ଲଗେଇଛୁ, ଏଠି କାଉ କେହି ନାହିଁ, ଯଦି ଏଠି କେହି ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତୋ ଦର୍ଶନ। ସେ କେଉଁ ଭାବରେ କହିଥିଲା, ଆଜି ତା ଭାବକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମ ନୀଳମାଧବ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଆପ
पाइबे आपण माटी मार पाद को सेवा करो ये माटी मार को सत्र कर हम पाखे समान एक बहुत कथा करिया मु संक्षिप्त करिया चाहूँ यदि आम बाड़ी बगीचार आम गछ लगे पारा फूल गछ जी लगे सी पाद जदि आखि बुझी ललाट ठाकुर को ध्यान करवा 5 मिनिट ध्यान कले सी भी गोटे महान पाद आउ पाद सेवा गोविंद 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 सकलम कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम अर्चन कहले पूजा किछि नहले गाधेई साइला परे सूर्य को टिके तर्पण करी नमस्कार दी करो एति करि दरिया हमें बड़ा हिंदू हमें करि परबानी एति अच्छा गाधेई साइला परे हमें ये गोटे पूजा है तुलसी मूल आम घर दुआर मूल जो वृंदावन तुलसी नमस्कार करवा मूल पानी गोटे औषधीय गछ बचेगा दायित्व सब कथा लाज मार तुलसी मूल पानी दे किए गाय हसब सूर्य को पानी टेकिले किए गाय भागवत से लज्जा राम कहते प्रभु भरत कहते भाई अयोध्या आपणकर अयोध्यार लाभ से आपणकर अयोध्यार पदानंद ये आपणकर मूल नहीं मुरादार नहीं पुत्र वैज्ञानिक पुत्र आप कौशलानंद राम कहले कहते बापा आदेश जंगल को आई सतरे बापा गोटे चिठी देखे देखा चिठी देखा जो तालपत्र देखे बापा लिखी राम तो फेरिया बापा कौन अच्छा बासांसी जिन्नानी जथा Ah
ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପୁରୁଣା ହେଲା ଭଳି ଏ ଶରୀର ବସ୍ତ୍ର ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ। ସେସବୁ କଣ ହବ? ଜଳା ହବ, ପୋଡ଼ା ହବ, ପୋତା ହବ, କବର ଦିଆ ହବ, ନିଆଦ ହବ। ତଥାପି ଗର୍ବ, ତଥାପି ଦମ୍ଭ, ତଥାପି ଦର୍ପ। କଣ ପାଇଁ? ଦମ୍ଭୋ ଦର୍ପ ମାନସସ୍ୟ କ୍ରୋଧପାରସ୍ୟମେ ଅଜ୍ଞାନଜାମିରାପସ୍ୟ ଆତ୍ମସମ୍ପଦମାସୁ। ସେଠୁ ଭରତ କହିଲେ, ଭାଇ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପାଦୁକା ଦିଗକୁ ନେଇକି ବୁଲି, ଏଇ ପାଦୁକାକୁ ମୁଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଧରି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିଯାଉଛି, 14 ବର୍ଷ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଗ୍ନିରେ ଢାଲ ଦେଇପାରିବି। ये होगी भाई, भाई रखते, ये होगी बाप को रखते। राम कहते बाबा वो बात शपथ से पुरी अयोध्या में फेरी आते जो मंथरा को पकई देला से मंथरा गोटे घरे पशिक कांदी। राम लक्ष्मण सीता कहले हनुमान माँ को पचारे, माँ मंथरा कहाँ? मंथरा कौन भारी देने कल यही घरे कांदू। मंथरा को तलू उठे आलिंगन करी कहले, मंथरा तो लगी आज मनोदंबर धन्य आज सबू फेरी एत ऋषिकर आश्रम देखी आगे लोक बुझीदेले तेणु सज्जन श्रवण कीर्तन भरतर जो पाद बंधन पदबंधन ये आम भी वंदना गाऊ पाठ पढ़ा बेले गाऊलु गाऊ कौन गाऊ शुरू गाऊ
କରିବା କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମ। କର୍ମ ମୋହର ମୂଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବା ବିଶ୍ୱର ନେତୃବୃନ୍ଦ ସରକାର ପ୍ରଶାସକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ନିଜକୁ ଭାବିବେ ଆମେ ଦାସ, ଆମେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ତାହେଲେ ଦେଶ ଠିକ ବିଶ୍ୱ ଠିକ। ଯଦି ସେ ଭାବିବେ ଆମେ ଆଇଛୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ, ଲୋକ ବୁଲେଇବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବୁ, ଆଉ କାହା ଘରେ କେତେ ସୁନା ଅଛି ତାକୁ ନବୁ, କାହା ଘରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବୁ, ସେଥିରେ ଧରା ପଡିବୁ, ସେଟା ଖାଇ ତେଣୁ ଓ ଦେବ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ନିଜର ଭୁଲକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଠିକ କି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଭୁଲକୁ ଏଇଠି ସଂଶୋଧନ କରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତିଆ ଭୁଲ ଜୀବନରେ ଏଇ ଏତିକି ଆତ୍ମନିବେଦନ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଯଦି ଜଙ୍ଗରେ କହିବା ନା ନା ମୁଁ ଭାରି ସୁନା ପିଲା, ତମେ ତ ମନେ ମନେ ସୁନା ହୁଅ, ଆମକୁ କେମିତି ବୋଲି ପଚାରେ ଶରଣ ନିୟମର ପାଦେ आरंभ एवं तार क्रीड़ा आज सुंदर भाव एमती लीला चली मूल पवित्र जननी गुदात्म
ସବୁ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ପବିତ୍ର ଦ୍ୱାରର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରି କଥାକୁ ଏଇଠି ଆଉ ଚାଲୁ ପୁରା ମୈତ୍ରତା କରିବି ତେବେ ମୁଁ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନାଚିବାକୁ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ବେଶୀ ନାଚି ପାରେ କିନ୍ତୁ ନାଚିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହବ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ନାଚେ ମନା ଥିଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ବନାଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ଯଦି ବନାଏ ପଡ଼ିଗଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ନାଁରେ ବାହାର କରିଦେବେ ବାବା ମଣିଆ ଆମର ଯୋଉଠି ଲୋକ ହେଇଗଲା କାଲି ଗୋବଇ ଉଚ୍ଛନ ବାବା ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ରାଧା